नमस्कार फ्रेंड मो तपन माय चैनल TK4 2.0 को आपको स्वागत करुच्ची। तो आज ब्लॉग आज गोविंद भाई जो एक्स-MLA गोविंद भाई झीर आज बाहाघर मो बाहाघर को से इनवाइट कर। तो बर्तमान मु बाहर अल्प समय मध्य मुझे पहुँची समय भी बहुत ही आज मोर ड्यूटी बी शिफ्ट थिला। तो मो ड्यूटी तो गेट पास नहीं पड़ी आसी बर्तमान मु रेडी हो जावाई। बर्तमान आम रोड अच्छु मो सहित अच्छा आमर प्रदीप भाई भी अच्छा आम बर्तमान ड्राइविंग अच्छे बर्तमान गोविंद भाई घर जा पहुँचीवा। देखा आम ड्राइवर भाई को पचारे कौन भाई पेट्रोल हम ना गाड़ी दरकार वाला मत लगे भाई पेट्रोल सरी कौन भय लगे गोविंद भाई घर पास पहुँचल ना सी पुणी गोटे अपेक्षा कर ना गाड़ी स्टैंड पुलिस मान व्यवस्था बाकी लोक कौन मेला पड़ा भाया लगुच। देखा कौन हो आगे चलो। गोविंद भाई तो कहीं देखा होना हो एत लोक भितर व्यस्त थे। हो ठीक अच्छे आम कम आम करदे। हेलो बाबा अभी ये लोक ना ये इलेक्शन रैली ना मेला चलती किसी जना पड़ना ये खाइबा कौटी कौन मिल कौन आइटम कौन किसी लाइन भी बहर मिलूनी किसी। हाँ भीतर को जा देखा कौन है। गोविंद भाई झील को बाहाघर को आम एंजॉय कलु मो सतर प्रदीप भाई भी एंजॉय कले आम समस्त सांग मैंने भी एंजॉय कले। लास्ट आम घर को बर्तमान फेरुचु बर्तमान आम रेमुणा निकट में पहुँची गलुणी। प्रदीप भाई कौन कर केमती लगे कहतु खाइबा कह गले एत लोक किसी जापारे कहीं पथर आई खाइबा आरंभ कहीं शेष आइटम कौन किसी भी जानी पार्ल आइटम किसी देखी आइटम
ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି ଖାଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ବି ଯା ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇନି। ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ମୀନା ବଜାର ଲୋକ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ କିଛି କହିବି ଆଉ। କ୍ୟାମେରା 10,000 ଉପରେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ଏତେ ମାତ୍ରା ଲୋକ କିଛି ଭାବିବେନି। କିଛି ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇଛି ମଟନ କିମା ଆଉ ମଟନ ପାଖ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ରାଇସ୍ ନେଇଥିଲି ଆଉ ରସମଲେଇ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଆଉ ତନ୍ଦୁର ପିସ୍ ଖାଇଛି ଅଣ୍ଡା ଚଉଗୁଡ଼ା ଖାଇଛି ଏତିକି ଖାଇଛି ଆଉ। ଲୋକ ବି ଯାଇପାରୁନା ଥରେ କାଟ ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଛୁଆ ତ ଆମର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ବାବୁ ଭାଇ କାହିଁ ଆସିଲେନି ବାବୁ ଭାଇ ବାବୁ ଆସିଲାନି ଜଗା ତାକୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି। ଜଗା କହିଛି କି ତୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଜି ଆମର ଅଛୁ ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଉଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଯଦି ନ ଆସିବୁ କଥା ଭଲ ହେବନି ସେ ନେଇକି ତା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନିକି ଯାଇକି ଆଉ ଆସିଲାନି। କିନ୍ତୁ ବବିତା ଭାଇ ବାବୁକୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବବିତା ଭାଇ ଆଉ ବାବୁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାବୁକୁ ଆସିଗଲାନି ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ହାତରେ ପଠାଇଦେଲେ ଯେ ଏମିତିକା ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଆସିପାରିବିନି ଆଉ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା କଥା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ତଥାପି ଆମେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆସିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।